ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗାଁ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଦି ପ୍ରକାର ପୋଟଳ ଛେଚା ବନେଇକି ଦେଖେଇବି। ଆପଣ ଏହି ପୋଟଳ ଛେଚାକୁ ମାତ୍ର 10 ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପଖାଳ ଭାତ, ଗରମ ଭାତ, ରୁଟି କି ପରଟା ସହିତ ଖାଇପାରିବେ। ଇଏ କିନ୍ତୁ ପଖାଳ ଭାତ ସହିତ ଖାଇବା ପାଇଁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ନମସ୍କାର, ଟ୍ୱିଙ୍କଲ କିଚେନକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। प्रथम पोटल छेचा पाई मैं 7टा पोटल नहीं। पोटलर क्वांटिटी आपण हिसाब रे कम बेसी करि परिबे। एबे हमें पोटल को काटिबा। प्रथमे पोटलर ऊपर स्किन को एमती लाइटली पील करदेवे। तापरे पोटलर ऊपर पट मुंड आउ तल पट मुंड को काटिकी बाहर करदेवे। एमती भावे मैं सबू पोटल को काटिकी नहीं जाइए। एबे हमें पोटल को गोटा भल से धोईकी नहीं जिबा। तापरे मु पोटल को एमती भावे 4 खंड करी काटिकी नहीं जाउची। एहा द्वारा पोटल छेचिबा पई सुविधा हबो। आपण चाहिले गोटा पोटल को भी छेचिकी नहीं परिबे। जदि पोटल भितरे बेसी टाण कि पाचिला मंजी थिबो ताकू काढी देबे। से खाइबा पई भल लागि न थाए। मैं गोटे छेचा बा हुमुदस्ता नहीं। एबे मु एथिरे 2टा कंचा लंका दउची। आपन को जेतिकी राग दरकार से अनुसार कंचा लंका नेबे। तापरे मु एथिरे 8 ରୁ 10 पाखुड़ा रसुण देइची। रसुणर क्वांटिटी टिके अधिक रखिबे। तापरे मु एथिरे गोटे बड़ पियाज को रफली चॉप करके दे देइची। पियाजर क्वांटिटी आपण टेस्ट हिसाब रे कम बेसी करि परिबे। पियाज, रसुण आ कंचा लंका को टिके दरदरा छेचिला परे आमे एथिरे पोटल दबा। एबे हमें सबको भल से मिक्स करी आकु छेचिबा। आपण आर फाइनली पेस्ट बनेबेनी। आकु एमती टिके दरदरा करी छेचिबे। मोर हुमुदस्ता एटी छोट थिला सेथिपई मु पोटल को अधा अधा करी छेचिची। आपण चाहिले एका सांगरे पोटल, पियाज, रसुण आ कंचा लंका को छेचिकी नहीं परिबे। मैं सब पोटल को छेचिकी नहीं जाइए। पोटल को आपण एमती दरदरा करी छेचिबे। मैं कड़ाई रे किछि सोरिष तेल दे गरम होबाक रखिथिली। सोरिष तेल जगह आपण रिफाइन ऑयल नहीं परिबे। किंतु पोटल छेचा को सोरिष तेल रे बनैले तार टेस्ट बहुत भल आसी थाए। तेल भल से गरम हो गला परे आमे एथिरे छेचिकी रखिथिबा पोटल, पियाज, रसुण आ कंचा लंका को देई दबा। आ सबु को भल भाबे मिक्स करी प्रथमे हाई फ्लेम रे आमे को 1 ରୁ 2 मिनिट पर्यंत भाजिबा। पोटल छेचा को 1 ରୁ 2 मिनिट पर्यंत भाजिला परे आमे एथिरे 1/3 टेबल स्पून हळदी गुंड दबा। आ स्वाद अनुसार लूण पकेइबा। एबे आमे सबु को भल से मिक्स करी आकु कवर करी लो फ्लेम रे 6 ରୁ 7 मिनिट पर्यंत कुक करिबा। जेमती पोटल भल से सिझी जिवो। आपण एथिरे बिल्कुल भी पानी देबेनी। मझिरे मझिरे घोड़णी काढ़ी पोटल को गोलौथिबे। नहले आर तलपट लागी पोड़ी जाई पारे। 6 ରୁ 7 मिनिट पर मैं घोड़णी काढ़ी देइची। एबे हमें सबको भल से मिक्स करी दबा। पोटल एटी भल से सिझी जाइची। एबे हमें पोटल को कंटिन्यूअस गोले गोले मीडियम टू हाई फ्लेम रे भाजिबा। जेमती ए पोटल टिके लाइट गोल्डन ब्राउन कलर रे फ्राई हे जिवो। देखि परते पोटल छेचा एटी बढ़िया से खैरिया है भाजी हो जाइए। एबे हमें सबको आउ थरे भल भाबे मिक्स करी दबा। आउ गैस बंद करी दबा। ए पोटल छेचा एटी रेडी हो जाइए। आपण चाहिले आउ ऊपर किछि काटिकी धनिया पत्र पकई परिबे। सेकेंड रेसिपी स्टार्ट करबा पूर्वरु मु आपन को गोटे छोट रिक्वेस्ट करूची। जदि आपन को ए रेसिपी भल लागिबो तले को लाइक करिवे। आपन को सांग मानक सहित शेयर करिवे। जदि ए पर्यंत मो चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तले सब्सक्राइब करबा को जमार भूलिबेनी। पाखर था बेल आइकन ने ऑल नोटिफिकेशन ने क्लिक करिवे। एहा द्वारा मो जो वीडियो आसीबो आपन प्रथमे देखि परिबे। जदि फेसबुक देखुचंती तले फॉलो करबा को जमार भूलिबेनी। सेकेंड पोटल छेचा रेसिपी पाई मैं 6टा पोटल नहीं। पोटलर क्वांटिटी आपण हिसाब रे कम बेसी करि परिबे। मैं पोटल को भल से धोईकी नहीं जाइए। एबे हमें पोटल रे एमती टिके टिके कट मार्क लगई दबा। आमे ए पोटल को पोड़ीबा। एमती कट मार्क लगेबा द्वारा जेतेबेले आपण पोटल को पोड़ीबे पोटल फुटिबनी। मैं किसी सोरिष तेल नहीं। सोरिष तेल को पोटल उपरे भल से लगई दबा। एमती भावे सबु पोटल उपरे भल से सोरिष तेल को लगई देबे।
ମୁଁ ଏଠି ସବୁ ପୋଟଳ ଉପରେ ସୋରିଷ ତେଲକୁ ଭଲସେ ଲଗାଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏଇ ପୋଟଳକୁ ପୋଡ଼ିବା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ରଖିଦେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଉପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ପୋଟଳକୁ ରଖିଦେବା। ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକିଟା ପୋଟଳ ଜାଗା ହେବ ସେତିକିଟା ପୋଟଳ ରଖିବେ। ଏବେ ଆମେ ପୋଟଳକୁ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଲେଉଟାଇ ଲେଉଟାଇ ପୋଡ଼ିବା, ଯେମିତି ପୋଟଳ ଭଲସେ ସିଝିଯିବ। ପୋଟଳ ଏଠି ଭଲସେ ପୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ପୋଟଳ ବି ଏଠି ଭଲସେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ଆଉ ପୋଟଳକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢ଼ି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଦେବା। ଏଠି ପୋଟଳ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ପୋଟଳର ଯେଉଁ ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ା ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି ସେ ତାର ଉପର ଚୋପାକୁ ଛଡ଼େଇ ଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ପୋଟଳର ଉପର ପଟ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ତଳ ପଟ ମୁଣ୍ଡକୁ ବି କାଟିକି ବାହାର କରିଦେବା। ଆପଣ ଏହି ରେସିପିକୁ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ। ଏମିତି ଭାବେ ଆପଣ ସବୁ ପୋଟଳର ଉପର ଚୋପାକୁ ଛଡ଼େଇକି ନେଇଯିବେ। ମୁଁ ଏଠି ସବୁ ପୋଟଳର ଚୋପାକୁ ଛଡ଼େଇଲା ପରେ ଉପର ପଟ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ତଳ ପଟ ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟିକି ନେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଛେଚା ବା ହୁମୁଦସ୍ତା ନେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ପୋଡ଼ିକି ରଖିଥିବା ପୋଟଳକୁ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରିକି ଦେଇଦେବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ପୋଟଳ ଛେଚିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟା ପୋଟଳକୁ ବି ନେଇପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ ଏଇ ପୋଟଳକୁ ଛେଚିବା। ଆପଣ ଆର ଫାଇନଲି ପେଷ୍ଟ ବନେଇବେନି, ଆକୁ ଟିକେ ଦରଦରା କରି ଛେଚିବେ। ମୁଁ ଏଠି ଛୋଟ ହୁମୁଦସ୍ତା ନେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପୋଟଳ ଦେଇ ତାକୁ ଛେଚିକି ନେଉଛି। ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ବଡ଼ ହୁମୁଦସ୍ତା ନେବେ, ସେଥିରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ପୋଟଳକୁ ଛେଚିକି ନେଇଯିବେ। ମୁଁ ଏଠି ସବୁ ପୋଟଳକୁ ଛେଚିକି ନେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ପୋଟଳକୁ ଏମିତି ଦରଦରା କରି ଛେଚିବେ। ମୁଁ ଏବେ ସେମ୍ ହୁମୁଦସ୍ତାରେ 2ଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ 10ରୁ 12 ପାଖୁଡ଼ା ରସୁଣ ଦେଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ରାଗ ଦରକାର ସେ ଅନୁସାରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନେବେ। ରସୁଣର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଟିକେ ଅଧିକ ରଖିବେ। ଏବେ ଆମେ ରସୁଣ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ବି ଟିକେ ଦରଦରା କରି ଛେଚିକି ନେଇଯିବା। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ପୋଟଳକୁ ଛେଚିକି ରଖିଥିଲେ ସେଥିରେ ରସୁଣ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାର ଛେଚାକୁ ପକାଇବା। ତାପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପିଆଜକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିକି ପକାଇଛି। ପିଆଜର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ହିସାବରେ କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆଉ ଉପରେ କିଛି କାଟିକି ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇ ପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ ସବୁକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଏ ପୋଟଳ ଛେଚା ଏଠି ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି 2 ପ୍ରକାର ପୋଟଳ ଛେଚାର ରେସିପି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମୋର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଫେସବୁକରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଫଲୋ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।